Merci d'accueillir notre invité du jour, CKay dans les studios, s'il vous plaît. Bienvenue. Ah, on dirait vraiment un bon élève, hein. Vraiment. Bon élève. Welcome in Paris. Merci. Bon. You speak a little bit French, right? A little bit, yeah. Okay, let's go. Let's do this interview in French. Ah non. Okay. Je vous dis, il parle français, pourquoi on la ferait pas en français l'interview? Bon, les gens le connaissent forcément obligatoirement pour ce morceau qui tourne derrière Nwantiti, je le disais tout à l'heure. C'est quand même le premier morceau de musique africaine à avoir passé le 1 milliard de streams. C'est dingue ça quand même. C'est fou, c'est assez fou. Et il y a une actualité évidemment, nouvelle EP dispo depuis le 13 juin, CKay The Second. Il y a le morceau Forever qui nous fera en live tout à l'heure. Ouais. In a few minutes, you're gonna perform Forever live with your guitar. Il est venu avec sa guitare, le gars s'accompagne tout seul, je tiens à le préciser. Ouais, non, c'est un délice, il faut le dire. Hein. Bon, ça c'est voilà. important. Nat. How do you feel Paris? Paris June. Paris in June. Yeah, Comment it's really c'est good. Paris en juin? Good energy, you know. I love Paris. I'm always in Paris, you know. And in the summer it's a bit hot, but Yeah. it's bright. The sun is out, so I think it improves my mood when the sun is out. Okay. You know, Bah, lots of fashion, lots of clothes, good stuff. You know. Bah, il kiffe Paris, il est souvent à Paris. Bon, après, il trouve qu'il fait un peu chaud l'été, mais bon, quand le soleil est dehors, en gros, ça augmente son mood, tu vois, il est mieux et tout. Et en plus, ici, ça se sape bien, il y a beaucoup de magasins de mode et tout, donc lui, il kiffe Paris. Ouais, c'est vrai. Bon, j'ai vu que tu avais pu expérimenter la fête de la musique. How was the fête de la musique in Paris Saturday? Yeah, it was really good. You know, I've actually not done Fête de la Musique in like 2 years, so it was really nice to, you know, be back in that energy. I had an event with Sixtion at the Machin. Machine du Moulin Rouge. Machine du Moulin Rouge. Machin. Yeah, it was. J'adore. It was really, really good vibes, good energy. Yeah, I had fun. Okay, what's the difference between the French audience and Nigerian audience? Not much difference, to be honest. You know, everyone speaks the same language of music, and the music moves everyone the same way. So I wouldn't say there was much of a difference, to be honest. Ok. Alors, je me demandais du coup, comment c'était la différence ouais. entre le public français, puisqu'il était à la Machine du Moulin Rouge Samedi, pour l'événement de la Section, du coup, et ce qu'il expliquait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de différence entre le public du Nigeria et le public de France, parce que du coup, la musique, c'est pareil pour tout le monde, ça les fait bouger tous pareil, et puis tout le monde, en gros, ressent la musique de la même manière. Et il n'y a pas de fête de la musique nigérienne? Is there any fête de la musique in Nigeria? No, not exactly. No. That's every day. Not yet, not yet. I mean, in Lagos, we party every single day. Like, you go to the club on a Monday night and it's lit like it's a Friday night, you know. Okay. We love to party in Nigeria, so I think we just don't party like on the streets. We don't have a specific day where we do parties on the streets. But if you actually go to the hood, they do that too. Actually, but there's no special day for On it. the streets? Ok, d'accord. Yeah, sometimes people just get a DJ like on the streets and they just be partying, you know, but not in everywhere, mostly in the hood and stuff. Ok. Yeah. Alors c'est plus, on va dire, dans les quartiers, en gros, ils vont faire ce genre de choses, en gros, ils vont faire ça dans la rue et tout, ils prennent un DJ, ils vont mettre du son, mais ils n'ont pas un jour particulier où, voilà, où ça va faire ça dans la rue comme ici en France. Okay. Et du coup, ce qu'il expliquait, c'est que eux là-bas, ils font la fête tous les jours, c'est-à-dire tu vas en boîte le lundi soir, c'est comme si c'était le vendredi soir, tu vois. Ok, notre rêve à tous. Je sais pas si c'est une bonne chose de faire la fête tous les jours. Au bout d'un moment, tu meurs jeune, quoi. Bah ça dépend, au moins elle est là, t'es pas obligé d'y aller, mais... Ah, voilà, ok. How did you start singing and doing music? Comment t'as commencé la musique, toi? Well, do you mean professionally or like No. Music in your the life. beginning? Yeah. Also, it was I would say it was the love of music that like drew me in. But I started to play instruments through my dad. My dad, you know, was the choir master, Anglican, so he knew how to play the piano very well. So he taught me how to play piano. And yeah, that's kind of when I started to sing and play piano. Then when I was like 12 years old, I started to write my own music, you know, and over time, you know, I got more confident, then I went into it professionally around 2017. Ok. Yeah. Ok. Donc du coup, en fait, comment il a commencé, en fait, c'est que son père, il lui a appris à jouer du piano. À partir de 12 ans, il a commencé à écrire ses propres textes. Et après, à partir de 2017, vraiment, en fait, tout ça, là, le fait d'avoir appris à jouer de plusieurs instruments, écrire ses textes, ça lui a donné, en gros, le bagage et la confiance pour pouvoir se mettre à la musique professionnellement dès 2017. Il a créé... Ah oui, ok, d'accord. Ouais, voilà. Okay. I heard that your father, talking about your father, was a doctor. Yes, he is. He's still a He is doctor. He's still a doctor? Okay. Yeah. Did he have some expectation regarding your career?
Was it disappointed about the fact that you wanted to be a professional singer? Est-ce que ton père qui était docteur, il avait des attentes pour ta carrière et est-ce que du coup il était déçu que tu choisisses le chemin de la musique? Well, to be honest, my dad has always been chilled, you know. My parents wanted me to do something more, I guess, something with a bit more security, like career security, like maybe medicine or engineering or whatever. But, you know, I didn't really want to do that. My mom was the one who was panicking when I said I wanted to do music. But my Your dad, mom's a nurse, no, right? yes, she's a nurse, but she's retired. Okay. So my dad was actually cool. My dad is very open-minded. So of my two parents, my dad was the first one who said, okay, if this is what you want to do, cool, we'll support you, you know. But that was after I already ran away from home and came back. Oh, then, you know. Ok. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, son père, c'est quelqu'un de très ouvert d'esprit, donc il lui prenait pas trop la tête par rapport à ça. C'est plus sa mère qui paniquait parce que ses parents, ils ont toujours, comme tous parents en vrai, ils ont toujours préféré que tu fasses un truc qui va te mettre en sécurité, comme voilà, la médecine ou bien l'ingénierie, ce genre de choses. Après, bon, son père, comme il est ouvert d'esprit, on va dire qu'il a laissé se développer dans son truc, mais ça, c'était après qu'il soit parti de chez lui, en gros. Parce que du coup, voilà, c'était compliqué avec les parents. Du coup, il est parti de chez lui pour vivre son rêve, tu vois, parce qu'il voulait faire de la musique. Et du coup, il est revenu. Et quand il est revenu, il a dit bon, vas-y, en gros, si c'est ça que tu veux faire, bah vas-y. Ok, tu t'es accroché. How is it with the mom right now? Does she feel the security? Est-ce qu'elle sent la sécurité maintenant, ta mère? They all definitely do. Bah définitivement, franchement, ils sont bien en sécurité, ils sont bien contents de ce qu'il fait, donc c'est carré. Bah oui, forcément. How did you know that your parents validate your choice? When and how? Quand est-ce que tu as senti qu'ils validaient vraiment ton choix? Well, it was so let's say I ran away from home on in November. Like, by the way, that's the date on my tattoo on my hand. Okay. Yeah, that was the day I ran, 3rd of November 2014. So like by December, I came back just to like see them and everything. And, you know, my dad was really cool. My mom was cool as well. But obviously I wasn't successful yet at the time, you know, but they kind of understood that I was serious about what I was trying to do for me to take like this step of leaving home to go do that. So, you know, they just said, okay, we understand that this is what you want to do and we support you. But then I would say when they fully like saw the light was when obviously I became successful and they, you know, they saw it physically, you know, then I think the support went from 60% to 200%. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'ailleurs, il a tatoué sur son poignet en fait la date. Du coup, le 3 novembre 2014, il est parti de chez lui, tu vois. Ok. Il est parti de chez lui et en fait, il est revenu plus tard. Et en fait, c'est quand il est revenu que ses parents ils ont dit non. Ah ouais, en fait, t'es vraiment sérieux en fait dans ta démarche. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils l'ont accompagné, ils l'ont supporté, on va dire directement. Là, ils étaient en mode support et vraiment, quand ils ont vraiment capté que vraiment il était fait pour ça, c'est quand ça a commencé à marcher, tu vois, parce que quand il était revenu, il n'était pas encore connu à ce point-là. Ouais. Et en fait, quand ça a commencé à être là, ils ont pu voir en gros les succès qu'il faisait avec, par exemple, les sons comme Love, Nwantiti, je pense. Bah, c'est là qu'ils ont vraiment capté que c'était fait pour lui, tu vois. Ok, d'accord. Et du coup, tu parlais d'ouverture d'esprit. Est-ce qu'il y a une sorte de musique que tu peux pas supporter? Est-ce que tu es ouvert d'esprit sur absolument tout ou il y a des musiques, c'est non? You talk about the fact that you're open-minded. Sorry. Is there any style of music that you just hate? No. No. Aucun? T'aimes toutes les musiques? You love Oula, Okay, I'll tell you the music I hate. Yeah. Bad music. Bah ouais, mais alors, c'est pas évident. Hein, le dribble. I saw you did you worked with ElGrande Toto, Yes. the Moroccan artist. We have him here. I just wanted to know how do you discover him? Comment t'as découvert ElGrande Toto qu'on a reçu ici d'ailleurs il y a quelques mois? Yeah, so at the time I didn't actually know him at all. So it was after when Nwantiti was, you know, popping off and everything in the beginning stages. So I did a few remixes. I had a French one with Franglish. I had a Spanish one with De La Ghetto. I had an East African one and a South African one, right? So we're about to release that. Then
literally the day before the deadline, I got a DM from ElGrande Toto. So at the time, I didn't really know him. So he said he was from Morocco and that the song was big in Morocco and that it would be crazy if we did a Moroccan version, you know. So at that time, I was open to doing, you know, different languages of the song. So I was cool. I wasn't very familiar with that, but I was open to it. So I just told him, yeah, let's do it, but the deadline is tomorrow though. So if you're going to do it, you have to record it today. Yeah. And you have to send it to me today. And he sent it. That's like the quickest collab I've ever done. Like, I don't think I've ever worked with an artist that reached out and recorded the verse in the same day. It's never happened before. So yeah, that's basically how it happened. And, you know, it went on to be a huge success. So big shout out to him. And that was the beginning of our relationship, basically. Il explique qu'il ne le connaissait pas avant et qu'en fait, c'est ElGrande Toto qui l'a contacté en DM. Lui, il avait tout un tas de remixes qui étaient déjà prévus. Il y en avait un en français avec Franglish, il y en avait un espagnol avec De La Ghetto, il y en avait un en Afrique. Il y avait plein de remixes qui étaient prévus. Il y avait, le sud d'Afrique et l'Est aussi. Exactement, prêt à sortir. Et ElGrande Toto lui envoie un message en lui disant « J'aimerais trop, moi aussi, faire un remix. » Et il lui dit « Bah, ok, il n'y a pas de problème. » Il est allé voir, il a dit « Ok, il est big au Maroc. Mais si tu fais le remix, il faut que tu le fasses aujourd'hui et que tu me l'envoies aujourd'hui. Parce que moi, j'en ai besoin tout de suite. » Et ElGrande Toto, ça a été sa plus rapide collaboration parce qu'il a fait tout de il a suite. écrit, enregistré et fait le remix direct, lui a envoyé et il a dit ok, c'est cool. Donc il l'a rajouté. Et en plus, le son, il a bien marché. Franchement. Talking about Love Nwantiti, which is your biggest hit at this time. Do you remember the first time that you heard that song on a radio station? Est-ce que tu te rappelles quand est-ce que tu as entendu la première fois ce morceau à la radio? You know what's crazy? I actually don't. I don't remember the first time I heard it on radio. It wasn't my first song on radio, to be honest, in Nigeria. Like, in Nigeria, I already had like a bunch of songs on radio before. So the first time I heard it, it wasn't like a special feeling per se, because I've heard my song on radio. So it was cool, but I can't even remember the very first time. I can't lie to you. But I mean, I can tell you that I remember the day I recorded the song, though. Yeah. And il ne se rappelle pas vraiment la première fois quand il a entendu à la radio, parce qu'il avait déjà eu quelques petits morceaux à la radio, donc c'était pas non plus un super événement, mais par contre il peut nous raconter comment il a enregistré le morceau. Yeah, so it was a really cool day. You know, I was in a living room in my apartment. My manager was there, my former manager at the time. His name was Favor, and a couple of my friends. We were just chilling in the living room, and I was on the piano in front of my laptop, and I was just making beats. So usually I produce. I produce most of my stuff. So I was producing, making a beat. And this beat would turn out to be the beat for Love Nwantiti at the time. So, you know, I just did it, and I did a freestyle immediately, like I usually do. And literally, that was it. You know, over time, obviously, I kept adding stuff to the song. Like the guitar on the song, I added that later. At first, there was no guitar on the song. It was just like piano. So I added that later. I also had some co-production as well on the drums. And yeah, that was basically how it happened. It was a very regular day, but how did you start the song? With the chorus? No, it wasn't with the chorus at all. It was basically the beginning. I was just freestyling. Then I got to the chorus and I wasn't sure what to sing there. And I just sang, right? So, yeah, so the plan was I was going to replace the chorus later with words, with something else. But like, you know, everything else I tried to put there didn't quite sound right. So I decided to leave it. I was actually concerned at first. I was like, would people really accept a song with a chorus? Only this. Yeah, but then everyone around me was saying that it was crazy, and I thought it was crazy too. So I'm like, yeah, they have to feel it. And they felt it. Alors en fait, comment ça s'est passé? Il était chez lui, tranquille. En fait, il faut savoir qu'il fait des prods. Et la plupart de ses sons, c'est lui qui fait les prods. Donc il a commencé à faire sa sauce et tout. Il a fait le refrain en fait en freestyle. C'est-à-dire qu'il a posé le refrain et en fait, au moment où ça fait au moment où il y a le fait de la musique, he lost the voice. Et du coup, là en fait, c'est parce qu'il n'avait pas de parole en fait à mettre. Donc il avait juste posé ça comme ça. Il s'est dit, vas-y, le plan, c'est que je vais mettre des mots plus tard. Mais en fait, après, quand il a essayé de mettre des mots sur ce refrain-là, il n'y a rien, y a rien qui passait. C'était jamais plus fort. Voilà. Et en fait, tous ses potes et tout, ils disaient, mais
en vrai, comme ça, là, c'est très bien, en fait, tu vois, ça tue. Et après, lui, il s'est dit, ah, mais je sais pas si les gens, ils vont accepter, tu vois, qu'il n'y ait pas de mots, vraiment, tu vois, sur le refrain. Et au final, ils l'ont laissé. Et les gens, ils ont accepté, hein, au final. Et qui a eu l'idée de la chorégraphie? Est-ce que c'est TikTok ou bien c'est vous? Who had the idea of on dit chorégraphie, the choreography that we can see on TikTok? Oh, so there were many dances on TikTok, but the biggest one was by an American. Her name was Tracy OJ, I believe. So she came up with the dance like later on in the trend, and it went viral. But then before her though, there was someone else who came up with the first dance. The very first dance was not as viral as the one you know. Okay. Yeah, so that one, there's this lady in Canada, in Toronto, named Gershona Amor. On Instagram is Hera Patra. So she's like best friends with Winnie Harlow. Okay. Right? So she came up with the dance, and Winnie Harlow did that dance on Diddy's live. Diddy was doing a IG live at the time during the lockdown. Oh. So celebrities were calling in, and she called in, requested Love Nwantiti, and did the dance. Okay. So that was the very, very first dance. Okay. But the dance that went viral that you know, that was Tracy OJ. She's a TikToker from the US. Okay. Alors en fait, la danse, comment ça commence? En fait, il y a une TikTokeuse des États-Unis qui est venue avec la Corée et tout. Mais avant ça, il y avait une Canadienne, une TikTokeuse aussi canadienne qui était venue avec la danse. Elle avait fait son truc. Et en fait, comment vraiment ça avait pété, c'était qu'en fait, un jour, vous vous rappelez, pendant le confinement, quand les artistes, ils faisaient beaucoup de lives entre eux, entre célébrités, beaucoup. Didi faisait des lives, il invitait il invitait des autres personnalités et tout. Et en fait... what is her name? Winnie Harlow, she's a model. Okay. Yes, en fait, Winnie Harlow, c'est une modèle. Je sais pas si vous voyez, en fait, c'est une modèle si, noire. Je vois, avec des pigmentations de la peau. Voilà, exactement, c'est elle. En fait, elle était en live avec Didi. Et en fait, elle a demandé à jouer ce morceau. Voilà, elle a demandé à jouer ce morceau. Et c'est elle qui a fait la Corée? Bah, c'est pas elle qui a fait la Corée. Non, mais ça a aidé à populariser le truc. En gros, la TikTokeuse avait déjà fait la Corée. Elle a juste ajouté. Ok, d'accord. That was your first TikTok trend? Yes. Yeah. Okay. How did you feel at this moment to see all of that people dancing in your song? Comment tu te sentais de voir tous ces gens qui dansaient sur ta musique? I mean, it felt good. I mean, it's nice to see people appreciate your music, you know. At the time it was lockdown, so nobody was doing much of going out or anything. So I was just indoors, you know, looking at social media every day. So it was really cool and nice to see people appreciate my art. Alors en fait, vu que pendant le confinement, en gros, il n'y a personne qui sortait, t'étais tout le temps chez toi sur ton tel, ça lui a fait plaisir en fait de voir que les gens ils appréciaient son travail, tout simplement. Oui. Tu vois. Tout ça, Are you a TikTok addict? Est-ce que tu es addict à TikTok? Est-ce que tu kiffes vraiment? Not really, you know. You're not scrolling? Not exactly. Don't lie. So I like TikTok. I like TikTok a lot, but I wouldn't say I'm an addict, no. Ok. Et t'es addict à quoi alors? What's your addiction? C'est bon, t'as pas besoin de répondre. I'm addicted to music. Okay. Yeah, it's like a drug to me. Yeah. Okay. What is the frequency of you practicing music? Every day you practice music? Tous les jours tu fais de la musique? Oh, so obviously, I mean, when I'm like doing press and stuff, I don't get to practice as much as I do when I'm on the road or when I'm in the studio. But like off press, I'm always making music, always producing, always recording, always, you know, doing something related to music. It's literally my lifestyle. Ok. En fait, quand il est pas en promo, il est tout le temps en train de faire de la musique. Après là, par exemple, quand il est en tournée, en promo et tout, il a un peu moins le temps, normal. Mais sinon, quand il est pas en mode promo ou quoi qu'est-ce, il est toujours en train de faire un truc qui est relié à la musique. Ok, d'accord. C'est quoi le premier truc qu'il a fait quand il est arrivé à Paris? What was the first thing that you did when you arrived in Paris 2 days ago? I went to shop. And the reason why I went to shop before even going to my hotel, because I had a festival in Morocco. Okay. Crazy festival, by the way. Thousands of people. It was so amazing. But then the airline left my bag in Morocco. So which company? It's a funny story. So I'll tell you. We left Paris, right? The bags
didn't get to Morocco, right? Okay. Yeah, so my manager called them trying to get them to send the bags to Morocco. And they said, oh, he has to go online and feel like a... whatever. Anyways, let me not say like too much. Something. Yeah. But anyways, long story short, I never got the bags in Morocco. So I came back to Paris trying to pick up the bags. Then they said it's in Morocco now. C'est vraiment mal foutu. Yeah, so I had to go buy clothes because I didn't have anything. Okay. Yeah. Alors, la première chose qu'il a fait quand il est arrivé à Paris, c'est qu'il est allé faire du shopping, acheter des vêtements, parce qu'il est parti de Paris pour aller au Maroc, un gros festival. Il est arrivé là-bas, ils ont perdu son bagage, donc ils ont dit envoyez-le au Maroc, sauf qu'il n'a jamais reçu au Maroc. Quand il est arrivé à Paris en disant bon bah je suis revenu à Paris, donc redemande mon bagage, il dit bah non, mais maintenant il est au Maroc. Oh là là, c'est un enfer. So where's the bag now? You know what's crazy? On my way here, I saw my AirTag showed me that it arrived. So it's in Paris now. Okay. Perfect. But I've not had the time to go to the airport yet because I've been doing press all day. Ok, d'accord. Alors son sac il est arrivé à Paris, du coup il a vu sur son AirTag que son sac il est arrivé à Paris, mais il a pas le temps d'aller le récupérer, il est avec nous. C'est pas facile. Bon, tu récupéreras jamais cette bag. You will never get the bag back. That's what you say. I have to. Il doit récupérer ça. Bon, on va se faire une petite pause musicale. Il y a cette EP qui est sortie, on le disait, il y a quelques jours, le 13 juin. Il y a un morceau qui s'appelle Forever demain, et CKay va nous le faire en live et la ramener la guitare. You're gonna perform the song live right now? It's okay? Yeah. Just take the guitar. C'est une vraie guitare, vous pouvez l'entendre. Ah oui. Hein. Ah ouais, ça c'est quoi? C'est de l'acajou, tu crois? C'est de l'acajou, ça. Sans aucun doute. Ça c'est paraît de l'acajou, ça. Il s'appelle CKay, il est avec nous pour quelques minutes encore. Le morceau s'appelle Forever, on se le fait en live maintenant sur Mouv. Let's go. Pretty like a flower, girl, you stole my heart away. Woman of my dreams, I see you beside me when I wake. I dey lose my cool when I no dey with you. I be missing you like crazy, like crazy. You can't confirm, no wanna do me like you do me. Free ego, you dey feel like a free ego. Oh, now you, wake up on my baby, my lady, my baby, me and you together, forever, forever, and never, together, forever, and ever, and never. Contoro, come with me if you do my parole. For better, for worse, so we no go divorce, so Santorini, dirty December. Let's make some memories that you will remember. Oh, remember, oh, you can confirm, no wanna do me like you do me. Free ego, it feel like a free ego. Oh, now you, wake up on my baby, my lady, my baby, me and you together, forever, forever, and never, together, forever, and ever, and never, and never. Forever, CKay, en live sur Mouv. It's not finished? I'll let you finish. It's That's finished. finished. Thank you so much. C'était lourd. Une petite voix d'ange, voix d'ange. Depuis qu'il est arrivé, j'ai les yeux, on ne voit que ça, cette grosse chaîne. J'aimerais savoir à quoi ça correspond. You have a big chain. Yeah. What does that mean, the B? Il y a une grosse lettre B. Ouais. Boyfriend. Boyfriend? Oh. Yeah. So it's a gift from your girlfriend? C'est un cadeau de ta meuf? No. No? What does it mean, boyfriend?
It's who I am. I'm the boyfriend of all the girls in Africa. Carrément. Ok, non, mais... C'est le mec de toutes les meufs en Afrique. Okay. C'est leur boyfriend. And the world. Et dans le monde entier d'ailleurs. Okay. So you don't have only one girlfriend in your life. T'en as pas qu'une seule, quoi. The whole world is my girlfriend. Yeah. All the females are my girlfriend. But, how can you have the shoulders enough? Ça se dit les épaules en anglais ou pas? How can you do I this? mean, it is what it is. Même pas une... C'est voilà. comme ça. Bah, c'est ce qu'on adore. appelle la polygamie, quoi. C'est tout, hein. Rien d'autre, hein. Olivia? Bah écoute, moi je voulais savoir quelle partie de ta personnalité, de ta vie, tu caches le plus au public. Tu gardes pour toi et que t'as pas envie qu'elle soit dévoilée. Which part of you do you preserve the most from the audience? I would say my family. Yeah. C'est tout? Only your family. You don't want people to know about your stuff. I mean, it's not like I don't want people to know. It's just like I don't. My family doesn't really like to be in the spotlight. Oh, okay, you know, d'accord. so I like to spend time with my family and enjoy my family in private. Ok. En fait, sa famille, ils sont pas trop, tu sais, ils aiment pas être en dessous des projecteurs. Ils sont très discrets, donc en fait, ils les préservent pour ça, tu vois. Ils passent du temps avec eux, mais en privé, quoi. Ok. Et tu parles beaucoup. How do they live your success? Comment ils vivent ton succès? How do you mean? In what way? Like, Even if you hide them from the audience, the entourage in your hometown, they know. yeah. So how do they live that the mean, son is a superstar? I mean, they're happy, they're proud. But my parents really like to keep a low profile, to be honest. They go about their lives as usual. My mom goes about her life. My mom is actually in the US. My family is kind of scattered around the place, you know, like, you know, some are in Nigeria, some are in the US, you know. It's kind of, everybody's just doing their thing. 2 of my siblings are doctors, you know, successful doctors, you know, 1 computer scientist, you know, so everybody is really doing their thing, you know. But yeah, I'm their son and, you know, I spend time with them every time I can. And, you know, it's all love in the family. Donc en fait, sa famille, elle est un peu répartie entre les États-Unis et le Nigeria. Il y a 2 de ses frères et sœurs qui sont médecins. Donc voilà, en fait, c'est genre, en gros, il tourne un peu, il va voir un peu tout le monde. Ok, d'accord. Merci. T'as toutes tes réponses. Oui, Voilà, j'ai tout toutes ce mes qu'il fallait. réponses. Et est-ce qu'il y a une émotion que tu as du mal à mettre en musique? Parce que tu parles beaucoup d'amour, ça t'arrive bien à transmettre cette émotion-là. Mais est-ce qu'il y a des émotions, tu n'y arrives pas? Et pourquoi? Is there any emotion that is difficult to put into your music? Not really, no. Non? No. Qu'est-ce qui t'énerve? Parce que tu m'as l'air très calme comme individu. You seems to be really quiet. What's comment on peut dire? What do you make hungry? Ouais, Yeah, what makes you hungry? what makes you hungry? Nothing. Ah bah si. Wow. You're really calm. Not really, no. I won't say I'm really calm. I'm calm, but not like, I don't know. What makes me angry? A few things, I guess. When food is not nice, I get upset. What is your favorite? When people are being annoying, I get annoyed. Ah. Yeah. Bah, quand les gens sont Ennuyeux, chiants, ennuyeux. chiants, bah lui aussi, Ok, ça l'ennuie, quoi. Et c'est quoi your favorite food? What is your favorite food? My favorite food is jollof rice. Nigerian jollof rice, to be precise. What do you want to precise? Yeah, because there are many jollof rices, you know, and... Did you taste the Senegalese jollof rice? Yeah, I did. So what is the best? On peut expliquer ce que c'est. Hein. C'est un plat à base de riz. Ouais. Ok. En fait, le tchèb que vous connaissez souvent ici, de par les Ouest-Africains qui sont ici en France, bah, ils ont la même chose au Nigeria, c'est vraiment pareil. Presque. Ok, d'accord. Ok. So Nigerian is better than Senegalese? Nigerian jollof rice is the best jollof rice in the world. À la monde. J'adore, à la mode. Ok. Et your best food in France? There are food you very, very like?
When I'm in Parle pas France, sur l'anglais, hein, Olivier. Vas-y, on va mostly, le faire. Hein. I mostly eat pasta. I like pasta a lot. Linguine with shrimp is really cool. Oh. And Des linguines aux champignons. do you love huîtres? Les huîtres? Oyster, do you like? Not exactly. Comment ça? No ou yes? Ah non, c'est bon. I mean, I wouldn't say I like it. Yeah. Me too. Non? Non. Tu trouves que ça n'a pas de goût? Maybe it's too fancy for me, man. I'm from the streets. Yeah, me too. Ah, c'est vrai? Il dit c'est trop, peut-être trop un peu sophistiqué pour lui. Ah, ok, d'accord. Tu sais, ouvrir les bails et tout. Oh, ça va. Bah, I'll take jollof rice over oysters all day. Ok. Yeah, me too. Oh oui, il a dit préfère- prends il le préfère- riz devant les huîtres. tous les jours. Ok. Toi aussi, non? Did you have bad experience with food in France? Est-ce que tu as une mauvaise expérience avec la nourriture ici? You can say it. Yes, at one point, yeah, I did. Explain. I mean, it was just like I just had food that was not really nice, and I had food poisoning. Carrément. Yeah, but that was a while ago. Oh yeah? What was it? I mean, you don't want me to throw them under the bus. Oh, you can, hein, franchement. Nah, don't worry, it's calm. And do you cook when you're at home? Sometimes, Que tu cuisines. sometimes I might, but I don't really be cooking like that. Okay, Yeah, just sometimes if Yeah. I feel like it or if I have the time. Okay. Okay. Yeah. Just before you leave, I just want to know. I guess that you met a lot of personality since you began your career. What was the most beautiful encounter? C'était quoi la plus belle rencontre avec toutes les personnalités que tu as rencontrées depuis le début de ta carrière? Ah. I wouldn't say there was any most beautiful encounter, to be honest. Everybody I've met, you know, it's different. The meeting and the vibe is just different. I can't say one is better than the other, but I would say one that was really cool at the time was I did a show in Los Angeles, and Madonna came to the show. So we were texting before then, and she, Okay. you know, I told her I was coming to LA, and she said, "Oh, that's cool." And I said I was doing a show if she would come, and she came with her friends, and she was like right in front. You know, obviously I grew up listening to her music, so I love her music a lot. My parents love her music, so that was really cool. And yeah, we had dinner. She invited me for dinner at the house with her family, and I met her family, and that was really cool. Did she cook for you? I don't think she was the No, one. no, I guess. I think she had a chef or something, but Okay. yeah, I met her kids, and it was a cool night. Yeah. Alors en fait, il a fait un show à Los Angeles. Et en fait, il parlait avec Madonna en fait, par message. En fait, il a dit qu'il venait à Los Angeles. Elle a dit c'est cool et tout. Il lui a dit qu'il faisait un show et qu'elle devrait passer. Et du coup, elle est venue avec ses amis et tout. Elle était au premier rang. Ça s'est super bien passé. Et ensuite, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a invité à venir chez elle en fait, à manger et tout. Et du coup, il a rencontré sa famille, ses enfants et tout. Il a dit que c'était super cool. Putain, Et c'est la incroyable. bouffe était pas terrible, mais par contre. Ah, tu fais Non, chier. il a pas dit ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Thank you so much, CKay, for being with us. You come back anytime you want. We Thank close you the for station having in me. 5 days, so if you come back before 5 days. Thank you so much. When did you go back to Nigeria? I think sometime in July. Okay. Yeah. So what's the plan? You stay in Paris until July? No. I'm going to London from here. Okay. 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 But I'm still doing promo, you know, promoting, doing press here, doing press in London. I'm not sure exactly when I'll be in Nigeria, but maybe sometime in July. Okay. Yeah. J'ai une dernière question. Allez, vas-y. C'est quoi la meilleure période pour aller au Nigeria? Ah. What is the best period, pas période, best time during month? the year to go to Nigeria? I'd say for tourists, the best time would be December, because obviously it's Dirty late. December. Yeah. Dirty December is very popular. Lots of people, you know, diaspora Nigerians from the US, Canada, UK, everyone comes back home. So like most tourists love December. But I personally, I wouldn't say I love December the most,
because I think it's very crowded. There's lots of traffic. Oh. Bah c'est ça, moi je veux pas là où il y But a les touristes. tourists love it though. Non, Parce qu'il y a Dirty December au Nigeria tous les mois de décembre. C'est la fête plus que jamais, mais c'est mortel pour la fête, mais par contre il y a énormément de trafic. Ouais, non, mais je veux un jour où il n'y a pas les touristes si possible. She doesn't want the tourist thing. They want the very Nigerian time. Oh, the very Nigerian time would be any time from January to November. Okay. Anytime is pretty much the same. I wouldn't say there's much of a difference. Like, it's just calm vibes, you know, like every day people are going to the club, people are doing their thing. Yeah. Okay. But I'd say the weather is a bit cooler during the rainy season, you know, around the middle of the year. Yeah. Au milieu de l'année, c'est un peu plus frais, on va dire. Ok, parce d'accord. c'est la saison des pluies. Mais sinon, tu vas n'importe quand. Décembre, c'est le bordel. Et tous les autres mois, tu fais la fête normale. Perfect. Thank you very much. For coming, CKay. You're welcome. I hope to see you in Nigeria. Ah yes, I'm very gonna come. Quoi? Oh my God, bro. On terminera là-dessus.